Olá, tudo bem? Dessa vez, no tutorial do Alimento Diário, nós vamos falar sobre esse livro, Comment Buscar o allez-vous? Lado Alto, semana 2, o título é Dans ce Cristo e a tutoriel, Realidade do nous Paraíso, allons missão do corpo. parler, chercher Há les uma choses introdução muito d'en nessa haut. semana que a gente vai ver Semaine sobre D, Christ, c'est la réalité pour l'édification du corps. passado, aquilo que era a antiga aliança e depois de Cristo. Et nous allons voir Vai ver com mais clareza l'opposition qu'il y a entre l'ombre et la réalité. aos Colossenses que Cristo é a realidade, a importância Nous allons da realidade de Cristo. partager les épîtres de Paul, Ninguém consegue se comparar a Cristo porque Deus assim la position de Christ dans le plan de Dieu. nosso Senhor maravilhoso, quem ele é, a pessoa dele, Cela peut augmenter notre vision au sujet du royaume de Dieu. é o nosso Senhor. Então, Et nous devons chercher la parole avec amour. primeiro trecho, segunda-feira, a realidade obtida pela fé. Então, Le premier morceau, séria, lundi, era uma parte do Oriente, uma mistura de culturas ali, filosofia, il y avait religião un problème dans l'Asie mineure, la philosophie grecque, as práticas cristãs. Então, les traditions du judaïsme. não terem ainda se arrependido, deixado as Il y avait une tentative de quelques-uns fizeram isso para a igreja e isso causou muita confusão, frustração. Vários ritos, várias procedimentos, várias práticas que na verdade não levaram. E hoje tudo beaucoup de rites, de procédures. a primazia Et nous avons besoin de Christ. e também Christ a la primauté dans l'Église. palpável, aquilo que é possível fazer. Il y Eu a não consigo fazer algo la tendance de l'homme de chercher les choses palpables. mas a realidade de Deus Un idole, j'arrive à voir un idole, mais la réalité du royaume de Dieu, c'est par la foi. do povo judeu quando saiu do Egito, em Êxodo 32, que eles criaram deuses para si, pediram L'expérience du peuple juif cultura que está montrée en Exode. no homem. Né? E também Paulo, ali nesse Cette culture est enracinée dans l'homme. a praticar antigas ordenanças. Então, no Antigo Testamento tinha ordenanças. A gente até vai entender um pouquinho melhor o que Deus quis. Et dans l'Ancien Testament, il y avait des ordonnances. Essas coisas eram sombras. Ne A sombra precisava touche do corpo. cette chose. A importância não Christ está est la na réalité. realidade que é Quand Cristo. Christ est venu, Essa virada foi l'importance est dans la réalité. Christ est la réalité. uma época, alguns não conseguiram fazer essa virada e ficaram naquilo que é palpável nas práticas antigas. E isso Quelques-uns n'ont pas compris cette question. 2022, o Senhor nos deu um presente aqui, fala também da imersão. Por quê? Porque a gente quer pegar É, essa palavra e torná-la 2022, le Seigneur nous a donné un cadeau, l'immersion. Isso é na esfera da fé. Quando Deus fala, Par le moyen de l'immersion, nous isso traz accédons práticas, à ordenanças Dieu. vazias que não têm mais significado nenhum. Tá? Les pratiques, les ordonnances n'apportent pas la réalité. Levítico 11 fala dos animais, claro, que bate em contexto de novo. Vamos sempre sombra Mardi, il parle de estava para vir. O Senhor determinou ao Senhor de Israel Lévitique 11, comer de todos os quadrúpedes da terra, tudo que tem unhas fendidas le Seigneur avait déterminé, entre os animais. ordonné au peuple d'Israël de O que isso significa? Como é que a gente pode ne manger que nossa realidade? des animaux propres. O animal precisa ter unha fungida, ou seja, dividindo o casco em dois. O que isso significa? Discernimento. Pour pouvoir être mangé, l'animal doit
avoir une corne fondue ou un pied et un pied fondu. Et cette division fait référence au discernement. Philosophie, tradition des hommes. Et nous ne devons pas accepter ces choses. Celui qui semble être bon, en réalité, n'est pas bon. Nous devons chercher aux choses qui nous amènent à Christ. Colossiens 2, 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et on doit demander, la chose est sainte ou n'est pas sainte? Nous devons recevoir la parole nous donnera la vie. La deuxième condition, c'est ruminer. C'est quoi ruminer? C'est traiter la parole avec révérence, s'approfondir d'une façon vivante. Non simplement manger la parole comme un aliment quelconque. La parole actuelle, nous devons avoir révérence à la parole. Cette parole entre nous fait que nous puissions discerner les choses. Entre les jeunes et les adolescents, si nous les obligeons à lire, etc., cela ne va pas produire de bons résultats. Mercredi, Somme premier, il faut méditer la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons la Bible, la parole prophétique, et nous pouvons méditer. Et cela fait que nous ayons de la joie, avec paix. L'Église ne doit pas être compliquée, pleine de règles. La parole engendre en nous la liberté en Christ. 1 Timothée 4,15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Éphésiens 5,19. Remplissez-vous de l'esprit en parlant des psaumes. Les VPT, c'est un instrument, un outil très important dans la divulgation de la parole. Nous devons
pratiquer l'immersion, les cris de guerre, pour pouvoir faire face à la lutte quotidienne, orar pelas pessoas, levar a literatura para as pessoas também. prier pour les personnes. Graças ao Senhor aqui que tem bastante luz sobre Grâce au Seigneur, a palavra. nous avons beaucoup de lumière dans la parole. Lembrando lá no Antigo Testamento, mas hoje nós podemos tocar nisso de forma real. Dans l'Ancien Testament, ces choses étaient des ombres, mais actuellement, elles sont là, nous devons chercher la réalité. Que os colossenses foram influenciados a realizar era a dieta especial, um tipo de alimentação especial. Por exemplo, a gente viu aqui em 11 que apenas Les Colossiens o animal poderia ser pratiquaient une diète spéciale. comunhar, você não poderia ter comunhão. Mas Cristo hoje, Christ aujourd'hui nos escritos de Paulo, que não tem que ninguém tem que nos julgar pelo aquilo que a gente come e não come. montre A mesma coisa em relação a que personne ne doit nous juger pour ce que nous mangeons festas judaicas aqui, ou mensais, semanais, par des jours spéciaux a nossa vida de diária, fêtes, garder ces fêtes. na igreja, Notre vie quotidienne ne peut então, être em Isaías, une fête. eu quero a En Isaïe, unidade associada a ajuntamento solene. je ne veux pas l'iniquité associée aux fêtes solennes. Ces choses ne plaisent pas à Dieu. De nossa vida. Christ doit être réalité dans notre vie. As nações no Antigo Testamento, elas eram pagãs, Deus escolheu um povo. Les nations dans l'Ancien Testament étaient païens. Ele não estava exatamente nas práticas. As práticas deviam conduzir o povo de Les pratiques ne plaisaient pas à Dieu, mais ces E claramente, como pratiques 19, Deus queria um povo chegado, devaient um povo dele, uma nação santa. faire le peuple s'approcher de Dieu. Se esse povo ouvisse diligentemente a voz do Senhor. Le peuple A gente tem devait a palavra, realmente escrever essa palavra no coração. écouter la parole du Seigneur. Mais dans l'Ancien Testament, il y a eu beaucoup de rébellies. Aí, especialmente da palavra profética, a gente consegue praticar de forma real tudo isso que era sombra no Antigo Testamento. Par le moyen de la parole prophétique, nous pouvons Na sexta-feira, faire la volonté de Dieu. o objetivo, então, por que da lei? Por que das ordenanças? Paulo esclarece aos Gálatas, a epístola aos Quel est l'objectif de la loi des ordonnances? Isso era como um aio. Aio é um tutor, é alguém que conduz você em determinada direção. La loi était As ordenanças comme un pédagogue. para guardar o povo das La loi et les ordonnances o povo compreendesse um pouco mais o coração. servaient pour conduire le peuple jusqu'à l'avènement de Christ. Hoje a lei, hoje a palavra de Aujourd'hui, la réalité, tudo que ele quer, la loi, c'est la personne du Seigneur. ele como Espírito Christ. entrou no meu espírito, ele pode governar. J'ai reçu le Seigneur comme l'Esprit, il est entré dans mon esprit. A Cristo. E em Cristo a realidade, né, nós En Christ, il y a la réalité. Efésios 2:11 aboliu na carne a lei dos Il a anéanti dans la chair la loi des ordonnances seu espírito e ser edificados para a habitação de Deus no espírito. Nós não somos mais et être édifiés. agora, Deus de Nous ne sommes pas des étrangers pèlerins. faz parte desse povo. Nós Vous faites partie de ce peuple. somos parte Nous sommes concitoyens isso. des saints et nous faisons partie de la famille de Christ. Então, com a vinda de Cristo, a nova aliança, ele é todas as coisas, o corpo real. E La nouvelle alliance est la réalité en toutes choses. portanto, a gente não precisa mais Le reste, c'est l'ombre. preenche todo o nosso vazio.
Christ remplit toute notre vida. La vie de l'Église est une constante fête. Dieu voulait, dans l'Ancien Testament, que le peuple puisse vivre dans une constante fête avec lui. À l'école Porter, les adolescents sont en train de briller à cause de la parole. En Colossiens. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando imundade e culto dos anjos, baseando-se em visões... Verset 18. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par une culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Ici, on parle des gens, des personnes qui agissaient comme un juge, en jugeant les personnes. Et ces personnes qui agissaient comme juges, ils disaient aux personnes, vous n'êtes pas digne d'être en contact avec Dieu. Hébreux 9:15. Il est le médiateur de la nouvelle alliance. Les anges ne doivent pas être cultués. 1 Timothée 2:5. Il y a un Dieu, un médiateur entre Dieu et les hommes. Ou falavam de visões, né, que tinham visto algumas coisas que deviam ser praticadas, como se isso fosse espiritualidade, não era. Il y avait des frères qui parlaient de division. Então, quando a gente coloca a nossa mente no Espírito, a gente está ali em contato com Deus. La foi apporte la réalité de Dieu. Nada místico, né, mas aquilo que Deus quer falar, a gente consegue aqui tem um pouco un esprit, nous avons la communion avec Dieu. La figure de vase communicant, Dieu est un vase infini, illimité, et nous, les hommes, nous sommes un vase moindre. Et nous avons commencé par l'intermédiaire de la parole de recevoir la vie de Dieu. Christ est le connecteur. Christ amène Dieu avec tous ses attributs et ses vertus. Les attributs divins, tout cela vient par les moyens de Christ. Par l'intermédiaire de Christ, nous avons la connexion avec Dieu. La communication de l'esprit avec l'âme. Le point plus important montre que l'esprit a trois parties. Il est formé par
la conscience, la communion et l'intuition. Ou seja, Et l'âme a aussi trois a parties. primeira parte é a comunhão, aquela que a gente tem um contato com Deus, nos conectamos com Deus. Até o exemplo do celular aqui que está buscando. La première partie de l'esprit, c'est la communion. Par la communion, nous entrons en contact avec Dieu. Essa função de se conectar com Deus, de ter comunhão com Deus. Você não está sozinho. Você pode falar com Deus agora mesmo enquanto você está ouvindo. Dans votre esprit, vous avez l'habilité d'avoir communion avec Dieu. Vous pouvez parler avec Dieu. Da palavra e Cristo a palavra. Isso gera intuição, que é a segunda função do Espírito. Intuição não é um pensamento, né? Christ est la parole. Uma palavra audível. A intuição é um sentimento. Et l'esprit engendre l'intuition. Aquele desejo da intuição. L'intuition, c'est un sentiment, Então, Deus fala, une perception a palavra, isso gera du désir de Dieu. a importância da palavra. Sem palavra você não tem intuição. Não consegue perceber. A palavra L'esprit parle para que você et la parole reste E aí a terceira parte do espírito que conecta, Ah, não. ela tem esse la elo parole. entre o espírito e a alma, é a consciência. Essa é uma parte do espírito, sua consciência La precisa troisième partie de l'esprit, ter acesso à alma. E essa, qui est le lien entre l'esprit et l'âme, c'est la conscience. é a sua alma por meio da mente. Lembra então que a alma também. Et ce lien entre son esprit, ton esprit, A mente é a parte livre, et ton âme. é a porta de entrada. Como que ela consegue? L'âme a Para que trois parties. vamos lembrar o processo? La pensée, c'est la partie leader de l'âme. Então, seu espírito ali recebe a comunhão, gera intuição, É. sua consciência está aberta para. Vous recevez la parole dans l'esprit Mas, às vezes, et sua mente está acostumada a pensar naquilo que é carnal. cela engendre la communion avec Dieu et après l'intuition et la parole O exercício do espírito, ela vient não tem contato com a sua alma, ela continua à la pensée par le moyen de la conscience. naquilo que está sujeito a todo tipo de emoção. Il faut avoir un renouvellement de la Por meio pensée. da mente, quando ela é renovada, quando o espírito entra, você tem a emoção de Deus, a emoção de Cristo, a emoção equilibrada. Par le moyen de la pensée renouvelée, Passa a não ser mais vontade de Deus. tu as l'émotion de Dieu, une émotion équilibrée, solitaire, et ta volonté commence à Da vontade dele. être une As ruas, bonne aqui rua estou usando o termo, pode ser seus familiares, Chose. seu trabalho, seu dia a dia, para falar de Deus para as pessoas, para fazer parte desse exército lutando pelo reino. Tá? Et cette communion avec Dieu produit en nous l'envie de sortir, le désir de Entre elas, partager la parole de Dieu avec les autres personnes. esse processo, ele tem um resultado que é a edificação Et, do entrelaçamento. Quanto mais você et si nous pratiquons la parole, si nous sortons prêcher l'évangile, nous serons mais você fica cheio de Deus, un tecido d'amour. mais entrelaçamento é. Quanto mais entrelaçamento, mais fino, mais compactado, uns com os outros, cheio de amor. Aqui tem o termo em inglês aqui, knit together, que é em Colossenses 2, no lugar Plus o termo em inglês que representa melhor um pouco essa palavra. de Sabe? parole, plus de communion, Trama de et regulas, de cette façon, le tecido va être produit, le tecido d'amour entre nous em Apocalipse comme Christ. Christ est la navette, et la navette, elle unit les fils de trame et les fils de chaîne. Et de cette façon, le tissu d'amour est produit. entrar no milênio e reinar com Cristo. Graças ao Senhor. Et Essa história c'est entrecroisement ao longo dessa semana entre les filles para que
nous sommes ces... Nous devons dépendre du Seigneur pour qu'il complète le salut en nous. Que nous puissions chercher la réalité, non l'ombre. Le discernement en ruminant la parole, et le Seigneur va nous remplir chaque fois de plus.